मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। हम आगे चलते हैं। सूरह नहल। सूरह नहल में अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों को बहुत बयान किया है। नहल अरबी में कहते हैं शहद की मक्खी को। पूरी सूरत का नाम ही अल्लाह ने क्या रख दिया? शहद की मक्खी। कोई खानदानी बात होगी शहद की मक्खी में? जो क्रिएटर है, खुदा है, उसने सूरत का नाम क्या रख दिया? बोलो, शहद की मक्खी। कोई बात होगी ना? मेरी और आपकी नजर में तो कोई वैल्यू नहीं है शहद की मक्खी की। साइंसदान कहते हैं एक मक्खी है, छोटा सा सर होता है, वो शहद बनाती है। अल्लाह कहते हैं कि तुम उस शहद को तो देखते हो जो मक्खी बनाती है, मक्खी को भी देखते हो। तुमने पूरी साइंसदानों ने तहकीकात करके शहद की मक्खी पे किताबें लिख दी हैं। एक मलका मक्खी होती है, तो मजदूर मक्खी होती है, फिर शहद की मक्खी ये बनाती है, फिर शहद में ये होता है। अल्लाह कहते हैं जिस मकसद के लिए मैंने मक्खी को बनाया था उस मकसद से तुम क्या हो? गाफिल। शहद की मक्खी पे किताबें हैं या नहीं है? पूरी किताबें हैं। इतनी एक कायनात है शहद की मक्खी। लेकिन अल्लाह कहते हैं इस मक्खी को देखकर और इसके अमल को देखकर तुम्हें बनाने वाले की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए था। तुम्हें डार्विन के नजरिए को मुस्तरद करना चाहिए था कि ये मक्खी खुद ब खुद नहीं बन सकती। वअौहा रब्बुका इलन नहल, तेरे रब ने मक्खी को सिखा दिया है। ये मक्खी किसी सेल के नतीजे में तरक्की करते करते करोड़ों अरबों साल में ये खुद से इस शेप में नहीं आ गई है, और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर इसकी खोपड़ी में इंस्टॉल हो गए, जिसकी वजह से ये दूर दराज सफर करके इतना बेहतरीन शहद बनाती है, ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली अरबों साल के नतीजे में इंस्टॉल नहीं हुए हैं। ये खुद ब खुद हो नहीं सकता। औहा रब्बू का, ये तेरे रब ने इसकी छोटी सी खोपड़ी को ये सिखाया है। नहीं, यही बात मेरा ख्याल है समझ में। आज हम अल्लाह की नेमतों से फायदा तो उठाते हैं, साइंसदान भी उठाते हैं, डॉक्टर भी उठाते हैं, लेकिन खुदा जब ये कहता है कि इन नेमतों में खुदा को तलाश करो, इस काम के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। आप किसी डॉक्टर से पूछ लें दूध पे रिसर्च करके बताओ, ऐसी बेहतरीन रिसर्च आपके सामने पेश कर देगा, आप कहेंगे वाह भाई वाह। फिर वो कहेगा मौलवियों को पता है इस रिसर्च का? नहीं जी, हमें तो नहीं पता, मौलवी जाहिल होते हैं, तुम क्यों फॉलो कर रहे हो मौलवियों को? यही होता है कि नहीं होता? यूनिवर्सिटी में आपके प्रोफेसर साहब आपको बताएंगे जी एक्चुअली शहद में ये होता है, फिर ये होता है। फिर डार्विन ने ये बकवास की थी कि वो बंदर से होते होते फिर शहद की मक्खी। पता नहीं शहद की मक्खी बंदर से बनी है, किससे बनी है? इंसान तो बंदर से कह रहे हैं बना है, वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा भाई ठीक है ना। लेकिन ये कि वो मक्खी किससे बनी है, तो हो सकता है वो कह रहे हैं एक पौधा होगा, फिर यूं होगा, फिर यूं होगा। क्योंकि जब खुदा से नफरत है, खुदा का इनकार करने की कसम उठाई हुई है, तो कोई ना कोई लॉजिक ऊट पटांग पेश करनी। ये कहते हुए मौत आती है कि खुदा ने बनाई है। मौत क्यों आती है? खुदा को मान लिया ना, तो फिर पैगंबरों को मानना पड़ेगा, पैगंबरों की किताबों को मानना पड़ेगा, फिर जिना को हराम कहना पड़ेगा, फिर शिर्क को हराम कहना पड़ेगा, फिर जन्नत को मानना पड़ेगा, फिर जहन्नम को मानना पड़ेगा, फिर नमाज को मानना पड़ेगा, फिर रोजे को मानना पड़ेगा, फिर पर्दे को मानना पड़ेगा, फिर माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा कराने का ऑप्शन खत्म हो जाएगा, फिर विरासत के हकाम है, फिर शराब हराम हो जाएगी, फिर दाढ़ी रखना पड़ेगी, फिर औरत को पर्दा करना पड़ेगा, फिर मजहब की इतनी पाबंदियां की, स्टेप बाय स्टेप सब चीजें लागू होती चली जाएंगी। तो इंसान ने क्या बदमाशी की यार, तमाम पाबंदियों से अपने आप को आजाद करो। इसका बेहतरीन हल यह है कि खुदा के वजूद का इनकार कर दो कि खुदा है ही नहीं। अरे कैसे इनकार करें? फिर ये कायनात बनी कैसे? तो बोल दो कि यार ऐसे बनी है, ये ऐसे बनी है। कि वसीम भाई कैसे बने? यार खुद से कैसे बन गए वसीम भाई? आई वो कहीं खुद से नहीं बने, वो एक सेल था, पहले बंदर बना, फिर उनकी दुम मार्केट से शॉर्ट हुई, दुम होते होते फिर ये खूबसूरत सा इंसान वसीम नाम का वजूद में आ गया। खुदा की कसम खरबों साल में नहीं बन सकता। लोहे को आप जमीन पे डाल देना, खरबों साल में एक तलवार खुद ब खुद बन के दिखाए, वो नहीं बनेगा। वो एक मक्खी नहीं बन सकती। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ ला। मैं जब ये आयत पढ़ता हूँ ना, मुझे अपने शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब याद आते हैं। हजरत जब एक दफ़ा ये आयत पढ़ते पढ़ते ना ऐसे आवाज़ बुलंद हुई, और कहते ऐसा मज़ा आता है ये आयत पढ़ने में। या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलुन, ए लोगो, डार्विन भी है, न्यूटन भी है, आइंस्टाइन भी है,
دودھ والا بھی ہے, پکوان والا بھی ہے, ڈاکٹر بھی ہیں, انجینئر بھی ہیں, رکشے والے بھی, سب کو اللہ خطاب کر رہے ہیں. ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, اللہ کہتے ہیں ایک مثال بیان کر رہا ہوں, ذرا اس کو غور سے سنو. إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا, اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو ایک مکھی بھی پیدا کر کے دکھا دے. اتنی پیچیدہ مشین اس گندی مکھی میں ہے جو گندگی پہ بیٹھتی ہے, اس مکھی کی اللہ بات کر رہا ہے. ذباب اس مکھی کو کہتے ہیں جو گندگی پہ بیٹھتی ہے. اتنی گندگی پہ بیٹھنے والی مکھی کے اندر بھی ایسی مشینیں فٹ ہوئی ہوئی ہیں کہ ایسی مشینیں آج تک انسان نہیں بنا سکا ہے. جو کام لاکھوں کروڑوں اربوں سال میں انسان نہ کر سکا, وہ کام آٹومیٹیکلی خود سے کیسے وجود میں آ گیا. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, ساری کائنات اکٹھی ہو کے ایک جاندار مکھی بنانے کی کوشش کرے, اللہ فرماتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ خدا کا کام ہے بھائی, ایک گندی مکھی. اور شہد کی مکھی تو اس سے بھی زیادہ کیا ہے, ایک عجیب مخلوق ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اوحا ربک, اللہ فرماتے ہیں سائنسدانوں کی باتوں میں مت آؤ, ڈارون کی باتوں میں مت آؤ, ہم تمہیں بتاتے ہیں یہ تو شہد کی مکھی ہے, تیرے رب نے اس کو سکھا دیا ہے. اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا, کہ پہاڑوں پہ اپنا گھر بنانا یہ آٹومیٹیکلی اس کی کھوپڑی میں نہیں آیا, یہ کس نے سمجھایا ہے, اللہ نے سمجھایا اس کو اونچی جگہوں پہ بنانا. ومن الشجر, درختوں پہ اپنا گھر بنانا, پہاڑوں میں بڑی بلندیوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا, یوٹیوب پہ دیکھیں کتنی اونچی اونچی بلندیوں پہ شہد کی مکھیوں نے اتنے بڑے بڑے چھتے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. وَمِنَ الشَّجَرِ, درختوں پہ بنانا. وَمِمَّا يَعْرِشُونَ, اور لوگ تیرے لیے کوئی انتظام کریں نا چھتا بنانے کا, اس میں بھی بنا دینا. جو لوگ چھتیں بناتے ہیں, لوگ بھی تو کرتے ہیں نا, شہد فارم ہوتے ہیں شہد کے. ثُمَّ كُلِي, پھر کیا کرنا, پھر تو کھانا. مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ, ہر طرح کے پھلوں کے رس کو چوسنا. فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولًا, مکھی کہہ رہی ہے اللہ تو نے میرے ذمہ عجیب کام لگا دیا, پہاڑوں پہ گھر بنا رہی ہوں, پھل وہ دوسرے گاؤں سے بھی آگے ایک باغ ہے وہاں پر ہیں. اتنا لمبا راستہ جب میں بائی ایئر طے کروں گی تو میرے پائلٹوں سے کوئی تعلقات نہیں ہے, نہ سائنسدانوں سے تعلقات ہیں کہ جو مجھے ٹریگنومیٹری کا علم اور مجھے بتائیں کہ جی کتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کون کون سی سمت میں مڑنا ہے, میں تو راستہ بھول جاؤں گی. مکھی بائی روڈ سفر نہیں کرتی, بائی ایئر سفر کرتی ہے. بائی روڈ سفر میں علامتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں, بائی ایئر میں نہیں آتی. ابے بائی روڈ میں آپ سے کہتا ہوں صدر جاؤ, آپ کہیں راستہ کیا, میں کہوں یہاں سے الٹے ہاتھ پہ جانا, انڈا موڑ سے سیدھے ہاتھ پہ قبرستان آئے گا, اس میں قبرستان میں مردوں کو السلام علیکم یا القبور, اور پیچھے سے آواز آئے گی وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور, ٹھیک ہے نا. وہ آواز پہ دھیان نہ دینا اور آگے نکلنا. پھر W11 میں بیٹھنا یا 4K میں بیٹھنا نہیں, ویسے 4K میں اللہ کبھی دشمنوں کو بھی نہ بٹھائے. مجھے بچپن کا بیٹھا ہوا یاد ہے, ایک صاحب کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی بیچاروں, اس وجہ سے نہیں ٹوٹی لیکن اس میں اس کا بھی دخل تھا. پھٹا بس میں بیٹھے کراچی کی, ان کی ریڑھ کی ہڈی میں پہلے سے کوئی مسئلہ تھا. ایک وہ بیچارے آرمی کے ریٹائر